हेलो गाइस सकाल सकाल मोर गुड मॉर्निंग सबको। अरे मुझे भी बर्तमान ड्यूटी लग गलनी देखाई देवी मोर गाड़ी कौन लगाते स्टार्ट कर लिया ठीक है। चलो गोटे गाड़ी लोड खला अच्छे मोर गाड़ी सीते स्टार्ट अच्छे गोटे गाड़ी गलानी है रफ्सी तक चनाक के केंता आले लोड आला আছে এটা মোর গাড়ি স্টার্ট আছে বর্তমান দেখ পারতে সা এটা আমার গাড়ি হে এটা ভারতগঞ্জ এটা লাইল্যান্ড আমার গাড়ি সময় দেওয়া হাই গাইস আমার গাড়ি দেখবো কেমতি ডিসলানি ডিসি আকা নাই तो लाइक कर दिया फॉलो करा सब्सक्राइब करा।